उलमा साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर प्लम्बर है। आपकी अगर उलमा की जो डेफिनेशन है उसको मैं अपने जहन में डाइजेस्ट करूं तो सवाए मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर के तो इस मुल्क के अंदर कोई आलिम है ही नहीं। इंजीनियर नहीं है। मैं तो साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं होता। वो तो उसको तो प्लम्बर कहते हैं। ना करें ना, इस तरह ना करें। आपने जो डेफिनेशन हम इसको जरा मुफीद उलमा जो है वो साइंसदान होंगे, तो आज को जो करीब तरीन साइंसदानों के नजर आ रहा है वो मोहम्मद अली है, तो आप उसको माने फिर आलिम तौर पर हम उनको उलमा कहेंगे। हदफ भी तो देखें ना, उलमा होंगे। लेकिन कुरान ने पढ़ता तो गूगल भी है। मैं आपसे पूछता गूगल आलिम नहीं है। मुझे ये बताइए, एक यूट्यूब आलिम नहीं है, पढ़ता तो वो भी है। असल में हम मौजू से हम चूँकि हट गए, साइंस और इस्लाम एक अलग बहस और अलग मौजू। अच्छा, मैं नहीं समझता अलग है, लेकिन एक अलग मुस्तकिल एक मौजू है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस के मौजूआत कुरान ने कहा है। पहले उलमा तो बता दें क्या है। मैंने कहा उलमा साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर प्लम्बर है। आपकी अगर उलमा की जो डेफिनेशन है उसको मैं अपने जहन में डाइजेस्ट करूं तो सवाए मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर के तो इस मुल्क के अंदर कोई आलिम है ही नहीं। नहीं, मैंने वो साइंटिस्ट तो नहीं है, वो है, मैंने तो कहा है उलमा बमाने साइंटिस्ट है। नहीं, सारे साइंटिस्ट। मैंने इंजीनियर को तो नहीं कहा। अच्छा, इंजीनियर नहीं है, मैं तो साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं होता। वो तो उसको तो प्लम्बर कहते हैं। ना करें ना, इस तरह ना करें। रेडी, सोशल मीडिया की बात करो। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है मेरी उनके साथ। देखिए, बात ये है कि आप पहले आप तायुन करें कि उलमा कहते किसको हैं। एक अभी तक तायुन नहीं हो पा रहा। मैं करता, आपने तायुन किया ही नहीं कभी। अच्छा, आज इस प्रोग्राम में आप तायुन करके उठे। जी, मसलन शाह साहब ने कहा कि छोड़ दें, किसी ने क्या कहा, आप तायुन करें। हदीस आलिम कौन है? देखिए, उन्होंने डॉक्टर साहब ने इनकी हदीस का, मौला अली के फरमान का हवाला दिया ना, मैं उसी को ले रहा हूँ ना कि मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु। ये मारिफत से है। कुरान पाक में तफक्कुर भी है, कुरान पाक में तदब्बुर का लफ्ज़ भी है, कुरान पाक में तफक्को का लफ्ज़ भी है, कुरान पाक में इदराक का लफ्ज़ भी है, कुरान पाक में दर्क का लफ्ज़ भी है, कुरान पाक में इल्म का लफ्ज़ भी है। इन सब मानी का माना तो यही है ना कि आप मादूम से मौजूद की तरफ आएँ, आप बेइल्मी से इल्म की तरफ आएँ, आप मतलब है कि जिहालत से रोशनी की तरफ आएँ। लेकिन इसके बावजूद लफ्ज़ उलमा अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किया है, उसको आप क्यों नहीं समझते? समझाए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। अच्छा, फिर वो जो बात है ना उलमा हक, वो कुरान ने कहा है। पहले उलमा तो बता दें क्या है। मैंने कहा उलमा साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर प्लम्बर है। अब ये आप जुमला बदल देना अपना, आप बार बार बात उधर लेके जा रहे हैं। आपने जो डेफिनेशन हम इसको जरा मुफीद, उलमा जो है वो साइंसदान होंगे, तो आज को जो करीब तरीन साइंसदानों के नजर आ रहा है वो मोहम्मद अली है, तो आप उसको माने फिर आलिम। आप क्यों नहीं मानते उसको? प्लम्बर क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, साइंटिस्ट आप उसको एक साइंस की छोटी सी ब्रांच तो कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप अब पूरी इंजीनियरिंग को आप ये से पता नहीं उन्होंने किस फील्ड में इंजीनियरिंग की है, किस शोबे में की है, फिर कुछ बाद में कुछ किया या नहीं किया, या सिर्फ डिग्री है उनके पास। बात ये है कि कुरान काफ़ी नहीं है, डिग्री होना काफ़ी है। तो फिर तो आपके पास इस मुल्क में डिग्री वाले बहुत सारे लोग हैं। खास शक्ल डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इसरार साहब, वो तो मेडिकल ना कहें कि उन्होंने डिग्री किया बस आगे। वो तो मेडिकल, मेरा ख्याल है हम शख्सियात से हट के हम अगर थ्योरी पर बात करें कि उलमा किसको कहते हैं तो बताएं ना। उलमा साइंटिस्ट हैं। अच्छा, अब वो क्यों साइंटिस्ट हैं? मैंने कुरान की आयतें पढ़ी आपके सामने। कुरान की आयात में रब्बुल आलमीन आपकी डेफिनेशन में तो जितने उलमा को हम जानते हैं या हम आपके साथ जो जानते हैं, उसमें डॉक्टर कदीर जो है वो कुरान को बड़ा अच्छा जानता था, वो साइंसदान था, वो आलिम है। बाकी सारे सू में आ गए। नहीं, सू में नहीं, मैं सू नहीं कह रहा। कौन है आलिम? अच्छा, अब आइए उलमा देखें। एक है कि भाई जो फ़िक़्ह जानते हैं, जो हदीस जानते हैं, जो तफसीर जानते हैं, जो नहव जानते हैं, जो सर्फ जानते हैं, जो मंतिक पढ़ते हैं, जो फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, इल्मुल कलाम पढ़ते हैं, इल्मुल बदी, इल्मुल बलागत पढ़ते हैं। बात ये कि उनको मानवी तौर पर, मानवी तौर पर पढ़ते हैं, मैं मानवी तौर पर, देखिए मैं मकसद बताता हूँ। मानवी तौर पर हम उनको उलमा कहेंगे, हदफ भी तो देखें ना, उलमा होंगे। लेकिन कुरान ने पढ़ता तो गूगल भी है। मैं आपसे पूछता हूं, आलिम नहीं है। मुझे ये बताइए, एक यूट्यूब आलिम नहीं है, पढ़ता तो वो भी है। कुरान पाक कैसे पढ़ता है? हदफ देखना है कि हदफ क्या है, हासिल क्या करना है। हम हदफ पर भी बात कर लेते हैं। मतलब कि कुरान ने, इनको भी आप उलमा कह सकते हैं जिस तरह हदीस में है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि ये जो मदारिस में बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, या स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ा रहे हैं, उनको भी बेएतबार माना लुग़वी हम उनको उलमा कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ जो कुरान के इस्तिलाही माना उलमा है, उस पर क्यों नहीं गौर करते हम लोग?
اس پر آپ غور کریں گے تو امت مسلمہ کو تھوڑا سا تفکر پیدا ہوگا. مسلمان جو ہیں سائنس کے میدان میں آگے آئیں گے, ٹیکنالوجی کے میدان میں آئیں گے, فزکس کیمسٹری کے میدان میں آگے آئیں گے. ان کو آپ بتائیں گے کہ قرآن میں جو مظاہر فطرت پر تحقیق کرنے والے لوگ ہیں اور یہ علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں, لیبارٹریز میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ قرآن ان کو علماء کہا ہے. علماء کو کہا ہے, بالکل بڑی بات صحیح ہے. میں آپ سے تو میری معافی ہے نا, میں آپ سے بہت سیکھتا ہوں. حضور اقدس اب یہ جو تفسیر فرمائی ہے نا حضرت نے, اس میں بڑی ایمانداری سے ایک زمانے تک مسلمانوں نے ترقی کی سائنس ٹیکنالوجی میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آج اگر میں کہوں نا کہ سائنس کی زبان کیا ہے, نہ وہ عربی ہے, نہ فارسی ہے, نہ اردو ہے. سائنس کی زبان ہے آج انگریزی. جی جی ٹھیک ہے نا. تو ہمارے علماء کرام اس چیز سے, اس معافی کے ساتھ, اس کفر سے کتنا دور ہے. تو اگر میں یہ مان لوں حضرت کی بات کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی علماء کرام ہے, تو ہمارا تو کام علماء کرام کا بالکل چھوٹا سا ہو گیا کہ علماء حق جو ہے وہ قرآن پڑھائیں گے, تفسیر پڑھائیں گے, حدیث پڑھائیں گے اور اپنے عقائد کے مطابق. تو یہ تو اتنا سا چھوٹا سا کر دیا نا اسکوپ علماء کا آپ نے. اصل میں ہم موضوع سے ہم چونکہ ہٹ گئے. سائنس اور اسلام ایک الگ بحث اور الگ موضوع اچھا, میں نہیں سمجھتا الگ ہے, لیکن ایک الگ مستقل ایک موضوع ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن سائنس کے موضوعات اس میں موجود ہیں. حدیث میں سائنس کے موضوعات موجود ہیں, فلسفے کے موضوعات موجود ہیں. تو الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اہل حق کون ہے اور اہل سو کون ہے. اب یہ بات ہے کہ حق کون ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنی بات کروں گا. مجھ سمیت پوری دنیا میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اہل حق ہوں. کوئی یہ آج کے کر سکتا کہ میں عالم, آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اہل حق ہوں, باقی سب اہل سو ہیں. سو کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ سو کس کو کہتے ہیں. سو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو جانتا ہو, اس کا علم بھی رکھتا ہو, لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو, اس پر امپلیمنٹ نہ کرتا ہو, اس پر احکامات جاری نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ مائدہ میں فرمایا کہ وَخْشَوْنِي وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِي, تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا. اور آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میرے احکامات کو چند ٹکوں کے عوض نہ بیچ دینا. علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. لوگ تو کہتے ہیں کون ہے, وہ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء حق ہیں, دیوبند کے علماء سو ہیں, اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں. اہل حدیث ان کے بارے میں, یا اہل حدیث کے بارے میں, سنی شیعہ کے بارے میں, شیعہ سنی کے بارے میں. ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں, آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا, ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا, اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا, تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے, اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا. اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے, تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے ایک لگژریس لائف تھی. مکے کی امیر ترین عورت جس کی بیوی ہو اور وہ تاجر بھی ہو, تجارت یعنی نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. آپ کی تو بڑی لگژریس لائف تھی. لیکن اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات بھی دے دی, غزوہ خیبر کے بعد تو بڑے معاملات, یعنی مسلمانوں کے پاس بہت مال بھی آ گیا. لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک, وفات تک ہمارا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینے, بعض اوقات 2 مہینے, بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پر, کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اور سر یہ کھجوریں بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں تھیں. 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت, اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت, بس. آپ کی اگر علماء کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو میں اپنے ذہن میں ڈائجسٹ کروں تو سوائے محمد علی مرزا انجینئر کے تو اس ملک کے اندر کوئی عالم ہے ہی نہیں.